Pasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mobunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayod og bunyag kang Hesus, mihawa siya sa tubig. Unya, naabli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati, ug mitugdon kaniya. Ug unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak, nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nindot kaayo nga pahinomdom ug angay gid natong hinomdoman mga igsuon nga kitang tanan di ay tungod sa bunyag nahimot ang anak sa Dios. Mura malamugwa. Di mo, mura magway reaction. Bahala mo diya. Anak na ta sa Dios. Dili ta anak na lang sa tawhanong ginikanan. Ang akong papagmama, si Sibero o si Valeriana, dili na sila maoy akong ginikanan lang. Pagbunyag nako, nahimo dayon kong anak sa Dios. Lingay mong tupad. Ingna anak ka sa Dios. Kanang mga libakira, anak na sa Dios. Kanang nangawat sa flood control o uban pang budget, anak na sila sa Dios kung nabunyagan na sila. Kanang mga nagsigig suyop, basta nabunyagan lang na sila, anak na sila sa Dios. Kanang mga prostitutes, mga kawatan, mga mangingilad, basta nabunyagan lang na sila, anak sila sa Dios. Ikaw niya pa ang wa mabunyagi, gitawag sila katauhan sa Dios. So sa katauhan sa Dios, na ay anak sa Dios, na asay bisita sa Dios. Gilingay mong tupad, ignaon sa man ka, anak o katauhan sa Dios? Na. Pero pinangga gyapos Ginoo ang iyang katauhan, pero dunay lahi nga gisulti siya sa iyang anak, nga iya sang gibuhat ni Kristo. Unsa may iyang gisulti? Nga kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. So pagbunyag sa day nato mga igsuon, nakalipay ta sa Ginoo, nalipay ang Ginoo nato. Hilingay mong tupad ina kanang naong nimo nakalipay pa nas Ginoo. Pangutan ba, na kanang naong nimo binunyagan man gyud ka, nakalipay pa ka sa Ginoo. Kay pagbunyag nato, nahimot ang anak, pinanggang anak, nakalipay pa gyud. Pastang ninduta di ay no. Pero daghan kay karon di na makalipay, apil ng mga pari, hastang mga madre. Kanang tanan ron na nagsigig simba diha sa Misa Santo Niño, apil na sa ning misaha dinhi. Ubay-ubay ani, wa na makalipay sa Ginoo. No? Ilhan man na nimong mga tao nga nakalipay sa Ginoo, ngano man, malipayon sad na sila. Unya makalipay sad na sila sa ilang isig katao.
Nya kana mga taong binunyagan nga wa na makalipay sa Ginoo, ang mga naong sa dana di sad malipayon. Nya ang mga tao sang duol silang kinabuhi, di na sad malipayon. Kumusta man mo sa akong presensya dinhi, nalipay mo? Unsa may timaan nga nalipay mo? Na, di ba? Jutay kayo ang nitubag. Nga naman, mga kamo manggod dili na mo makalipay sa Ginoo. Mopalit yung slat aron nga makalipay mo nako, makalipay sad mo sa atong isig katao. Na palit yung slat. Pila naman kabuk atong slat karon? 4 na kabuok. Ang kapadir na unsa man oy nagkadaghan man na. Murag akong maintenance sa una ba, maintenance na ako. Pag sugod na kong inom para sugar, usa pa to kabuok. Pag sunod check up after 3 months, nahimong 2 kabuok. Pag sunod check up after 3 months, nahimo ng 4 kabuok. Pag sunod check up after 3 months, nahimo na 5 kabuok. Ani undang ko Niundang ko karon wala na ko'y maintenance. Pero daghan sa kay ko wa na kana lo astan lagi ang ako mga gilamian kay sa una wa na ginako kana. Pero dako sa nigtabang nako kay hasta ang lami nga makadaot sa akong pagkapari wa na nako tilaw. Nakaana ko kapugong magikos pagkaon kani pa bang hikapunon na. Nadisiplina po ko. Nadisiplina sa ko. Pero na, magyapoy panagsa. Pero dili, kinakayo ka. Ana na siya. Pero ang atong slat, nag-anam ni kadaghan, kay nag-anam sa kadaghan ang atong mga buluhaton, isip mga anak sa Dios, o isip katawhan sa Dios. Di ba? Unsa man ray atong unang slat nga wapag ni mahuman nya gikan para ba ni dito speakers na kong parokya ang grace. Pila na roy at ako mong tagag-update bi kay sig magkuan mo. Ang atong grace nakahalin na ta og 165,784 kaslats, napay 534,216 kaslats nga available, tag 100 pesos per slot. Lipay kay Ginoo mahurot ni natog palit. Tag 100 ra gyud ni pesos. Nya na ay 70 slot challenge para sa arang-arangan pagkabutang, tag 7,000 ni siya per challenge. 307 pa ang nakapalit na tog challenge. Ang atong PPSC, Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, para ni sa ato dinhing nag-ongoing nga mga projects, mga repairs, murag hurot-hurot naman na tog repair, pero ang project na lang. Niabot na og 93,000 og 1 slot ang atong halin, na apay 6,999 sa first part pa ni sa PPSC, na pa ni part 2, part 3, part 4, part 5, kapadiroy kadaghan ba na mura mo nagasunod bahala mo diya para mo na makalipay tas Ginoo. So gamay na lang kay nigkuwang nya na ani 162 slot challenge nga tag 16,200, 189 na ang atong nadawat. Ang atong DPR dako-dako na sa taghalin, 31,934 na ang atong nadawat, tag 100 pesos per slot. Anya mo igo siguro ni maka-afford na ta paghimo og mga 53 kabalay. Nya adtong 3 days ago nagsugod na ang paghimog balay, pero clearing pa sa lugar nga tukuranan. Basin pa next week or karong week makakita na gid ta og balay nga nahumana. Pakpakan nato ang namalit og slot. Salamat kayo. Og ang ikaupat special slot ni siya kay kutobra ni karong January 31. Kay maghimo ta dinhi og Fiesta Senior, sugod ang atong nobina inig ka January 22, nya magfiesta ta og January 31. Nya nakahukom ang atong PPC o PFC o PYCC sa among mga sabot-sabot nga maghimo ta og sinolog kompetisyon.
Nga ang atong sinulog competition pagarepresentahan ang mga contingents sa siyam ka mga kabahin. Kabahin 1 ngadto 9. Andam na ba mo? Ay, tingog. Unya, ni budgeta, nako karon kay first pa man ni nato, gamay lang say atong budget. So, sa among budget niabot og 1 million ang atong kinahanglan. Gamay lang usa, no? Ana. Gidak-an mo ng 1 million? Ila ra man inang bonus dito sa Congress, 2 million. Bonus ra na inig-break nila. Ambot og unsa na sila ka importanteng mga tao ang naas Congress nga tagaan man gid sila bonus inig-break nila nga 2 million. Bot tinuod man na kay nangangkon man sila. Nya kita 1 million dako nga activity tibuok parokya ang mo activity mo ingon mo dako bonus. Malit nga imong sakyanan nga tag 7 million, tag 12 million, tag pila to ilang diskaya, tag 48 million. Sakyanan ra, nya kini ato tibuok parokya, activity nga makapalambo sa atong debosyon o pagtuos Ginoo pinaagi ni Santo Niño. Mulingo na mo diha. Nakayaw-yaw hinoon ko. Kita magugniyon, ano eh. Mura basag ni palit og slot. Ni palit siguro mo eh. O sige, mauna na. Nya, ang ato aning gamitan, una, atong tagaag subsidy ang siyam ka mga kuan, gamay lang nga subsidy para na lang starting funds, tag 15,000 man siguro to kada suna, o kada kabahin. Nya, inig premyo na, sa atong kuan murag mo average ang atong premyo og ang first prize sa sinulog yun nga performance pila to atong isabutan murag 70, 60, 50 unya pila to tag 20 siguro to consolation na to na no basta naa diha sa atong mga premyo. Ginagmay ra na di man nakabawi sa inyong gibuhat kay mugasto mo anag tag 200,000. Nya premyohan lang og 70. Na cash. Pero ang ipremyo sa Ginoo ninyo nga mga pil ni ining sinulog manayaw mo diha, mo support mo sa inyong contingents ug mamalitag slot ang ipremyo sa Ginoo nato 100-fold blessings. Kung unsay imong gi-invest, i-times nag 100 sa Ginoo. Linya imong tupad. Ingna pahimuslan tani. Ingna ba inapahimuslan tani kay times 100 na ni. Santo Niño ko na. Unsa mo diha? Mo nang namaligya taog 10,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Dali ra ba ning hotdon o dugay? Ang populasyon nato dinhi sa Compostela sa ato lang mga Katoliko murag naas mga 60,000. So kung ang tanang Katoliko gikas bata ngadto tiguang mopalit og usa ka slot karong adlaw hurot na ni. Unya ang ako sang mga followers sa YouTube sa ari lang ta mo base sa subscribers ato lang nang i-average na nasa 283,000. Kung mamalit sa usa ka slot gikan karon hangtod sa January 31 40 ng slot atong madawat no para ni Santo Niño o para sa atong parokya. O di ba? Murag wa man gid mo kalipay. Og as of yesterday, nakahali na taog 99 ka slots. Nanalay 9,901. Okay. Duha pa ka adlaw na tong baligya, 99 na ka slots. Nya kani karon, di man ipapulion ni Santo Niño, di ni mo palit og tag sa ka slot. Kay mo pauli mo, dunay mahitabo ninyo. Unsa may mahitabo, kung nipalit kag slot, dunay maayong hitabo. Og di ka mo palit og slot bisag naa jud kay ikapalit pangandam.
kay wa malipay ang Ginoo nimo. Di ba? Ang kapadiroy, ipalit man nina kong pamahaw. Ayaw nagpamahaw. Karong adlaw ayaw pamahaw. Pag fasting, ayaw pamahaw. Ang kapadiroy, ipalit man nina kong tambal. Ayaw inog tambal karon. Ayaw inog tambal. Ipalit nagslap. Padir, ipliti man nina ko. Maglakaw ka. Maglakaw mo. Ana, o pa'y siguro gani og mahurot pa ng imong sugar o kahilis iniglakaw nimo. Hasta pang imong arthritis, mga wa na, kaya na stress ang imong ugat sa sige lakaw. Di ba? Ana. Kamahal ang naggasto ng sugar o kanang kolesterol, niya ilakaw ra na nimo, kay imong gipalit og slot dire, 100 pesos ra imong bayad, exercise pa ka, nakatabang pa ka, i-times 100 pag yun ni Santo Niño. Og unsa may atong tema sa Santo Niño karon nga mao say atong abbreviation sa atong slot, Pit Señor, selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Matod pa sa atong taga PPC og PFC, ato ning himuong tema pader kay nabahaan man ta dinhi murag wa nay paglaom kaayo ang mga tawo nga nawag agbalay karon. Og atong ipakita nga manayaw ta para ni Santo Niño sa January 31 aron pagpakita nga nilaom pataniya. Muna magsangyaw ta, selebrasyon na sa pagsangyaw sa paglaom dinhi sa atong parokya nga naigo sa baha, wa kay ta maigos linog ug ato na lang sang iapil ang nangaigos linog ug uban pang mga kalamidad ug kining dako kay nato karong problemas nasod kining korupsyon nga purtig yung korupsyon na daghan na gani karon mga military, mga colonel, mga generals retired ug active nang miya na sa ilang pagsuporta sa atong chief of staff kay wa na sila kauyon nining nahitabo karon. Gibati na sila og kahasol og kahiubos. Mao nang tungod aning korupsyon ato gyaponing sayawan og moingon ta naay paglaom basta naa si Santo Niño. Muna suportahin ninyo ha aron magmalampuso ning atong activities uban sa pagampo nga dili unta ta malipat nga kining mga katilingbanong kalihukan mao ni ang makapadayon sa Ginoo nga makaingon nato kini ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Nganong nalipay ang Ginoo kay atong gipalambo ang iyang simbahan. Nganong nalipay ang Ginoo kay sa pagpalambo nato sa simbahan paghinatagay di ta magsigig dinauay, di ta magsigig kinawatay, di ta magsigig pinatyanay, di ta magsigig bisyo anang drogas pinaagi ni ana atong giwagtang gibuntog ang sala. Matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa niingon si Pedro kay nailan ko na nga ang Dios walay pinalabi. Pasabot makasasala man kag dili basta mo balik tas Ginoo iya gitang panggaon way pinalabi. Lingi ay mong tupad. Last na lang lingi ingna naa kay pinalabi. Sahay ra ba kamo mga ginikanan kusog kay mo ng favoritism. Kinsa may inyong favorite, ang buutan o ang buangon? Ang buutan yun. Ang kinsa may paboritos pari, ang kusog mo donate o ang di gyud mo palit og slot. Ana. Ibaw na mo daan. Kinsa may inyong paboritong pari, kanang ma-entertain mo o kanang magduka mo? Come on. Kung doon na ganitay favoritism, wa na ta maliwat sa Ginoo. Mao na sugod karon matud pa ni Kristo unaha gyud pag-alagad ang labing ubos. So kanang wa nato mauyuni mao gyud atong higugmaog una. Aron kadtong atong nauyunan maapil tog higugma. Kay kung ang atong gihigugma o gialagaran ang ato rang giuyunan ma-rejected ang wa nato mauyuni. Mao na ang sulti ni Kristo nato nga mao sa iyang gibuhat, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ang Cebuano ana, kung unsay imong gibuhat
ngadto sa labing ubos sa imong kaigsuunan, maunay imong gibuhat nga rinako, maunay makalipay sa akong amahan. Halakad tong nakalipay sa amahan karon, manindog ta. Ang nakapaguol, panguli. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagadto ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa atong bunyag ang Dios nalipay kanato ug giangkon kita niyang mga pinangga nga mga anak. Busa malaumon kitang muingon, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang simbahan, dili unta magmaluya sa pagpasabot natong tanang matuuhon, sa kahinungdanon ug sa kahulugan sa atong kaugalingong bunyag, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang nabunyagan, dili lang unta kutob sa bunyag, kundili aktibo silang mosalmot sa kinabuhi sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga nangugos panahon sa bunyag, mutuman sa ilang saad nga amumahon ang bata diha sa Kristohanong pagtulunan ug pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga nangandam aron mabunyagan, nga ilang pakabililhon ang sakramento nga ilang pagadawaton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumain unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang binunyagan nga namatay na, makaangkon sa ganti sa pahulayng walay katapusan, dito sa langit uban sa ilang langitnong amahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himoa nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo, dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kadinyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahan nga mga misteryo gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo, og pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo ang imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang pagkaanak sa Dios. Ang ato nalang buhaton, lipayo nato ang Ginoo nga atong amahan. Unsaon man, bawo na mos tubag. Ato karong i-install ang atong mga bag-ong napili nga mga nagda sa atong committee sa PPC, ang WISTIS. Worship, Education, Service, Temporalities, Youth, o Social Communications nga kaning mga committee chair o vice chair. Ako karong pagkatawgon, anya ari mo sa tubangan, aron bendisyonan mo dire. Sa atong worship, ang napili nga chairperson, mao si Sister Libeth Villasiran,
niya ang Vice Chair or Assistant Chair, si Sister Nida Gokong. Ang atong sa Service Committee, ang atong Chairperson, si Brad Rafael Hika, o niya ang iyang assistant, mao si Brad Raul Ricaplaza. Niya, na baron sila? Adi. Pulos ni sila ministers, mga buutan kayo. Niya ang atong bitaw og damoy reklamo palihog lag sulti para di ta madayon magmahinayak og install nila. Sa atong temporalities nga moy magda sa kaning mga finances nga budget sa PPC, ang leader, ang chair mao si Brad Joey Reynes, unya ang assistant niya si Brad Roger Biduya, ang minister Japon. Ala. Niya ang atong nagda sa youth, ang leader mao si Brad Kevin Roble, ang iyang duha ka assistants, ang assistant internal si Faith Bugtay, ug ang assistant external mao si Charmel Bataluna. Kauyon mo ani mga naong ha? Ang sunod, ang katapusan committee mao ang SOCOM or Social Communication. Ang atong chair mao ang ato dinhing main IT si Brad Jeric Takal, ug ang iyang assistant mao si Gabriel Ibanez. Angayan ba sila? Ha? Wala. Wa man dire education na dito mo service. Education pa di ay. Mura man onig dunay bias ni nga wistis man din. Education, ang atong chair si Brad Felix Paradiang, ug ang atong vice chair mao si Florence Respicio. Ngayon kayo ni sila kay mga educators man eh. Sige. Atubang na mo dire mga igsoon kay ako mong bendisyonan. Andam ba mong mualagad sa atong simbahan? Dugay na. Andam mong magpakamatay para sa inyong parish priest? Suluha lang. Bitaw mga igsoon, ang inyong katungdanan maong pagpalambo gyud sa pagtuo sa atong mga proyekto, unya pagluwas og mga kalag dinhi kay pastoral sakop man mo, under mo sa pastoral care sa parokya, sa pastoral council. Ato nang i-extend ang atong mga kamot mga igsoon alang sa atong pagbendisyon kanila, sabat lang mo nako sa hilom. Langit nung Amahan, gipili mo kami o kini sila nga mga komite sa PPC aron mahimong imong pinangga nga mga anak ug katawhan ug nagtigom ka dinhi aron magpuyo niining parokya sa Archdiocesan Shrine and Parish of Santiago Apostol de Compostela. Makapahimuot unta kanimo ang tanan namong mga paningkamot aron sa paghigugma kanimo ug sa pag-alagad kanimo sa pulong ug sa pagbuhat, sa pagsimba ug sa pagpangalagad. Panalangini kining mga sakop sa Parish Pastoral Council nga nagdala sa mga committees niini ug himua nga makapahimuot sila kanimo. Giyahi ang ilang mga buhat ug pangatungdanan, pinaagi sa kahayag sa imong espiritu ug tabangi sila sa pagpamuhat alang sa imong dungog ug himaya ug alang sa kaayuhan sa tibuok nimong katawhan labi na dinhi sa among parokya. O Amahan, nagdaig kami kanimo ug nagpasalamat sa imong kamaluluyon ug kamahigugmaon nga mitawag kanamo. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo.
Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sige, atubang na mo ngadtos mga tao, atong pakpakan. Mo dool sa ko diha kay magpa-picture pa ko. Dugay naman ni silang nangalagad ato lang ning gi-formal karon o gi-specify, no? Salamat sa Ginoo ninyong tanan nga maalagaron ug kung nakita ninyo ning atong parokya nga nag-anam nagka-improve, usa ni sila sa mga daghan nga nagtabang gid dinhi nga lunod patay, no? Ato lang iampo nga dugay pa silang mga matay. Nya atong pasalamatan ang nialagad nato karon diha sa gawas ang ato mga barangay tanods, ang atong PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, parish personnel, ang atong IT, atong SOCOM, ang atong lectors, salmista, o ang atong choir, ang BLD choir, o ang atong nihimo sa formal offerings kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Ranilo and Mrs. Annabel Kadungog and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Sa makausapa, ako mong dasigon sa pagpalit gyud sa ato mga slots. Labi na gyud kaning atong ikaupat kay kutobra ni karong January 31 og mao ni ang una unya natong higayon nga makahimo ta dinhig sinulog competitions. Pero ay kayo mo pag-expect o grabe ha. Kinagrabihan gyud ang i-expect. Magampotan maayong panahon. So muna ato ning suportahan sila. Kibaw ko kamo mga kabahin maglisod gyud mo og gasto pero alang sa gayo pagpalabi nya ang ato gyud ani nga nakatabang kita pagpalambo sa pagtuo nato labi na sa debosyon ni Santo Niño. Dili man tanan nato makaadto sa Basilica, makaadto sa Cebu City aron maka-join sa selebrasyon. So anhi lang ta dinhi sad maghimo patikim-tikim lang ning ato ba aron na mag-anam sa tag kasinati unsa day ilang gibuhat didto. At least makasinati tagamay. Nya ang atong nobina, ang main nobina nato natay minor nobina sa buntag, alas 6 sa buntag. Nya ang major nobina nato sugod sa January 22 ang alas 6 sa gabi. Nya gidasig mo nako nga kun motambong mos nobina, pagdagi mo inyo mga image ni Santo Niño. Kay nighuman sa nobina sa alas 6 sa gabi, manayaw tang tanan iawara-wara nato magsinulog tagamay mga pangaliya ni Santo Niño nga bata. So dada inyo mga Santo Niño bisag kanang ingon anak kagamay dada. Ana haron nga ugmaura na inyong Santo Niño. Nya padayon mo og suporta sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni Roy mga 283,000 ka subscribers. Padayon lang mo og view, like, share ug subscribe. Makatabang ta pagsabuag sa atong pagtuo, makapasabwag ta og mga maayong balita og makapa-income sa nigamay nato dinis parokya para sa atong charitable expenditures. YouTube ha, Padriciano Ubod, dili ng mga TikTok o Reels. Wa ako ana, wa sa ko sa Facebook. Ang Facebook nato mao ang Archdiocesan Shrine, mao ni atong official Archdiocesan Shrine of
Santiago Apostol de Compostela. Ang ato din Camino, Junior Camino, open na para sa mga gustong mo join karuning January 24. At usa ni kaadlaw nga lakaw gikan dinhi maglakaw padong adto sa atong ruta nya balik dinhi. Usa ni kanindot kaayo nga kani-ganing activities. Ato na ning pagahimoon at least once a month sugod karong January. Kung mahimo na to twice a month, mas maayo. Nya kung maanad na taani, doon na sa daw niya tay major camino nga magsugod na sa laing mga lugar o mga 2 to 3 days ba nga lakaw na sad na siya. Nya kung maanad na sad ta, na natay mini camino dinhi nga Martes, Huwebes o Sabado, nya na natay junior camino once a month or twice a month, nya doon na sad tay sa tawag na senior major camino nga puhon nga once every 2 months baka og naaw niya tay grand camino nga at least once a year nga mudaga na og 10 to 20 days nga lakaw. Anong mura naman mong naluya lakaw palaga. Gahisgot po lang ganit di masad kamutanan mo ko ano daghan man tibok Pilipinas tibok kalibutan open foreigners and Filipinos, you can join us in this camino. This is very famous to Santiago Apostol. This is one way of praising God and praying to God with Saint James or Santiago Apostol. Unique ni ato ning buhaton ha. Sige manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.